Da li ste znali da se u jednom jedinom danu spajaju sudbine moćnog srpskog vladara koji je mirno položio glavu pod dželatski mač zbog neverovatne ljubavi i rimskog vojnika čija je vera bila toliko jaka da su se pred njim rušili paganski idoli, dok istorija skriva tajne koje potpuno menjaju sve što smo mislili da znamo o vernosti, žrtvi i čudima koja se i danas dešavaju nad njihovim moštima. Ostanite sa nama do samog kraja, jer ćemo vam otkriti zaboravljene običaje i stroge crkvene kanone o tome šta sutra nikako ne smete da uradite ako želite da zaštitite svoj dom. Pre nego što krenemo u ovu uzbudljivu istorijsku i duhovnu potragu, napišite nam u komentarima da li ste ikada posetili jedno od mesta gde se i danas čuvaju ove svetinje. Lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se na kanal, jer vas u nastavku čeka priča koja ostavlja bez daha. Sutra Pravoslavna crkva i njeni vernici molitveno proslavljaju dva velika imena upisana u duhovnu istoriju čovečanstva. Svetog mučenika Vasiliska i svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog, koji svedoče o neprolaznim vrednostima i vekovnoj tradiciji koja se prenosi s kolena na koleno. Ovaj praznik predstavlja simbol nepokolebljive pravde i moralnog trijumfa nad zemaljskim nepravdama, a slavi se od davnina kako bi se očuvalo sećanje na njihovu žrtvu, koja je duboko utkana u dogmatsko učenje crkve o vaskrsenju i večnom životu. Prema narodnim verovanjima i crkvenom predanju, na ovaj dan vernici moraju obavezno da urade nekoliko ključnih stvari kako bi prizvali mir i blagostanje u svoje domove. Sveti Jovan Vladimir, knez srpski, živeo je i vladao krajem 10. i početkom 11. veka, tačnije od oko 970. do 1016. godine, a njegova vladavina nad očevom kneževinom Dukljom, najistaknutijom srpskom državom tog doba, koja je obuhvatala prelepe i strateški važne predele oko Skadarskog jezera, ostala je upamćena kao zlatno doba pravde i hrišćanske pobožnosti. A letopisci i stari dokumenti opisuju ga kao čoveka punog vrlina, vladara koji nije žudeo za tuđim teritorijama, već je bio potpuno posvećen mudrosti Svetog pisma, molitvi i svesrdnom pomaganju najugroženijim slojevima stanovništva, što ga čini jedinstvenom pojavom među srednjovekovnim monarsima. Međutim, sudbina mu je namenila strašno iskušenje tokom silovitog i krvavog rata sa moćnim bugarskim carem Samuilom, kada je plemeniti knez Vladimir, kako bi spasao svoj narod od potpunog uništenja i stradanja, svesno izabrao put žrtve, bio zarobljen i odveden u tamnicu, u daleku Prespu, gde počinje jedan od najlepših i najtragičnijih ljubavnih zapleta u čitavoj našoj istoriji. U mračnim ćelijama Prespe dogodilo se čudo koje će zauvek promeniti istorijske knjige, jer se u zarobljenog srpskog kneza, zadivljena njegovom lepotom, otmenošću i nezemaljskim mirom, duboko i iskreno zaljubila niko drugi do careva ćerka, prelepa i plemenita princeza Kosara. Ona je otišla pred svog moćnog oca Samuila i rekla mu da će se pre udaviti u jezeru, nego što će se udati za bilo koga drugog osim za plemenitog sužnja Vladimira. Nakon čega je car popustio, blagoslovio njihovu ljubav, venčao ih i vratio svom novom zetu Duklju na upravu, dajući mu uz to i celu teritoriju Drača, čime je knez ponovo uspostavio pravednu i mudru vlast na radost svog naroda. Ali mir nije dugo trajao, jer se nakon Samuilove smrti na carskom tronu našao njegov surovi i vlastoljubivi bratanac Jovan Vladislav,
čovek zadojen mržnjom i ambicijom koji je skovao stravičan plan kako da prevarom i lukavstvom ukloni pravednog srpskog kneza koji mu je bio trn u oku. Jovan Vladislav je poslao i zaslanike knez Vladimiru, pozivajući ga da dođe u Prespu i nudeći mu kao garant bezbednosni zlatni krst, na šta mu je mudri i svetovni knez Vladimir odgovorio istorijskim rečima da spasitelj nije raspet na zlatnom nego na drvenom krstu, te mu je ubica potom poslao drveni krst preko smernih monaha, verolomno se zaklinjući na vernost i mir. Knez Vladimir je vođen čvrstim srcem i neizmernim poverenjem u svetinju krsta krenuo na put uprkos suznim molbama i predosećajima svoje verne kosare, a čim je stigao u Prespu 1016. godine opkolili su ga dželati i bez milosti mu odrubili glavu, dok je on u rukama čvrsto držao taj isti drveni krst koji je postao simbol njegovog stradanja i večnog spasenja. Predanje kaže da se u trenutku pogubljenja desilo neverovatno znamenje, a njegova verna žena Kosara je uzela njegovo sveto telo i prenela ga u manastir Prečiste Krajinske na Skadarskom jezeru, gde se zamonašila i provela ostatak života u molitvi pored svog voljenog muža, dok se njegove čudotvorne i netruležne mošti danas sa najvećim poštovanjem čuvaju u prestonici Albanije, Tirani, gde pred njih dolaze vernici svih vera, tražeći i dobijajući isceljenje od najtežih bolesti. Sa druge strane, crkva istog dana slavi svetog mučenika Vasilijska, ranohrišćanskog svetitelja iz 4. veka, tačnije iz oko 308. godine, koji je bio bliski srodnik i verni saputnik čuvenog svetog Teodora Tirona i koji je tokom surovih rimskih progona pod carskim namesnicima pokazao nadprirodnu hrabrost i vernost Hristu. Vasilijsk je bio surovo mučen zajedno sa svetim Evtropijem i Kleonikom, a dok su njegovi drugovi stradali na krstu, on je ostavljen u mračnoj tamnici gde mu se javio sam Gospod, obećavši mu mučenički venac i večnu slavu. Nakon dugog i iscrpljujućeg utamničenja, Vasilijski je izveden pred paganskog sudiju u gradu Komanu u Pontu, gde mu je naređeno da prinese žrtve rimskim bogovima, što je on sa gnušenjem odbio, a kada je počeo da se moli istinitom Bogu, iznenada je izbio strašan požar koji je progutao paganski hram i srušio idole u prah, što je izazvalo bes bezbožnika koji su ga odmah osudili na smrt odsecanjem glave mačem. Na mestu gde je prolivena njegova mučenička krv, ubrzo je podignuta prelepa crkva u kojoj su se vekovima dešavala čuda, a bolesni, hromi i slepi dobijali su vid i zdravlje dodirom sa svetim tlom, čime je dokazana neraskidiva veza između vere i čudesnih dela koje prevazilaze granice ljudskog razuma. Prema najstrožim dogmatskim tumačenjima, proslavljanje ova dva svetitelja nas uči da prava snaga ne leži u zemaljskom oružju, bogatstvu ili političkoj moći, već u čistoti duše i spremnosti da se postrada za istinu. A tradicija nas obavezuje da na ovaj dan budemo solidarni, da oprostimo dugove i uvrede svojim bližnjima i da očistimo svoje misli od svake zavisti i gorčine. U narodu je ostalo urezano verovanje da ako na ovaj dan uradite dobro delo u tajnosti, ne hvaleći se pred drugima, sveti Jovan Vladimir i sveti Vasilijsk bit će večni zaštitnici vašeg zdravlja i napretka. Dok zaboravljene seoske hronike pominju da su stari Srbi na ovaj dan iznosili drvene krstove na njive, kako bi ih zaštitili od grada i nepogoda, čuvajući tako živu uspomenu na drveni krst kneza mučenika.
Prema narodnim verovanjima i crkvenom predanju, na ovaj dan vernici moraju obavezno da urade nekoliko ključnih stvari kako bi prizvali mir i blagostanje u svoje domove. A najvažnije je posvetiti jutro iskrenoj molitvi i poseti hramu, dok stari običaji nalažu da se na ovaj dan strogo izbjegavaju teški fizički poslovi na polju i u kući, kako se ne bi uvredila uspomena na mučenike koji su postradali za višu pravdu. Postoje i manje poznati, gotovo zaboravljeni običaji koji kažu da na ovaj dan valja udeliti milostinju sirotinji i nemoćnima, baš onako kako je to činio plemeniti srpski knez tokom svoje vladavine. Dok predanje upozoravaju da nikako ne smete ulaziti u svađe i izgovarati ružne reči, jer se veruje da svaki nemir unet u dom na ovaj praznik može doneti dugotrajnu neslogu među ukućanima. Dakle, ova duboka duhovna veza između srpskog kneza i ranohrišćanskog mučenika iznetrila je čitav niz specifičnih narodnih verovanja, pravila i obreda koji se strogo poštuju u mnogim krajevima, a koji do detalja otkrivaju šta tačno valja, a šta nikako ne smete činiti tokom ovog praznika. Prvi i najvažniji zadatak svakog vernika jeste da pruži ruku pomirenja svima sa kojima je u zavadi, jer je knez Vladimir svojim životom i praštanjem dželatima posvjedočio hrišćansku ljubav, pa se veruje da svako ko danas oprosti stari dug ili uvredu, donosi trajni mir u svoju kuću. Pošto je sveti Jovan Vladimir prvi srpski vladar svetitelj, stari običaj nalaže da se u hramovima obavezno upali sveća i iznese iskrena molitva za mudrost onih koji vode narod i za opšte blagostanje zemlje. Dok stariji ukućani rano ujutru uzimaju kućne drvene ikone ili male drvene krstiće i pažljivo ih prebrišu osvećenom vodom ili maslinovim uljem, kako bi zaštitili porodicu od bolesti. Pored toga, u mnogim oblastima se očuvao lep običaj da se deci deli rano letnje voće, uglavnom prve trešnje, za dug život i rumene obraze, dok se u pobožnim domovima praktikuje da najstariji član porodice pred veče naglas pročita odlomak o stradanju ova dva mučenika kako bi se mlađi naraštaji naučili trpljenju i moralnoj čistoti. Sa druge strane, narodna predanja i crkveni kanoni strogo upozoravaju na stvari koje nikako ne smete raditi na ovaj praznik, pa je tako na prvom mestu zabranjeno seći drva sekirom, te sterisati ili tesati drvo, jer svaki rad oštrim alatima na drvetu direktno asocira na dželatski mač, kojim je verolomno posečen knez u Prespi. S obzirom na to da je knez Vladimir divljački prevaren lažnom zakletvom, danas se veruje da svaka lažna reč, kletva ili iznuđeno obećanje donosi strašno prokletstvo i nesreću na dom onoga koji je izgovori, zbog čega treba strogo paziti na svaku izgovorenu reč. Domaćini na ovaj dan izbjegavaju da kolju živinu ili stoku, poštujući mučeničku krv koja je prolivena za pravdu i veru. A isto tako se smatra velikim grehom ako danas odbijete putnika, namirnika ili siromaha koji vam pokuca na vrata tražeći pomoć, jer se knez Vladimir smatra večnim zaštitnikom putnika i prognanika. Svako svesno prećutkivanje istine radi lične koristi na ovaj dan smatra se teškim prestupom koji prema verovanju privlači dugotrajnu nesreću u poslove i porodične odnose. Pored ovih opštih pravila, istorija beleži i manje poznate, potpuno zaboravljene običaji koji svedoče o dubini narodne pobožnosti, pa su tako nekada meštani u planinskim predelima pravili male drvene krstove nalik onom koji je knez držao u trenutku smrti i potapali ih u planinske izvore, verujući da će ta voda postati lekovita i da će čuvati stoku od bolesti tokom
celog predstojećeg leta. Stariji ljudi su u prošlosti praktikovali takozvano Vasilijskovo ćutanje, što je podrazumevalo da u tačno vreme kada se veruje da je sveti Vasilisk izveden pred paganskog sudiju, svi ukućani provedu pola sata u potpunoj tišini i unutrašnjoj molitvi. Težaci bi na ovaj dan odvajali šaku žita, koju ne bi posejali, već je čuvali u platnenoj vrećici pored ikone kao podsjetnik na to da zemaljsko blago i zlatna obećanja brzo prolaze, dok reč data na drvenom krstu ostaje večna. Mlade devojke u ranu zoru tražile su posebnu vrstu poljske trave, pletući vence koje su bacale u reku sa željom da pronađu vernu i iskrenu ljubav kakvu je princeza Kosara gajila prema svom mučenom knezu. I dok se senke oko ovog velikog praznika polako spuštaju na naše domove, ostaje nam da duboko razmislimo o neprolaznim porukama koje su nam svojim stradanjem ostavili sveti mučenik Vasilisk i sveti mučenik Jovan Vladimir, knez srpski, jer njihova predanost istini, ljubavi i veri prevazilazi granice davnog 4. i 11. veka i postaje živi putokaz za svakoga od nas u modernom vremenu. Danas kada svesno biramo da ispoštujemo drevne običaje, da pružimo ruku pomirenja onima sa kojima ne govorimo, da izbegnemo teške reči i da u tišini srca prebrišemo svoje kućne krstove, mi zapravo obnavljamo onu istu duhovnu nit koja je srpskog kneza učinila besmrtnim u očima istorije i večnosti. Sva ova verovanja, zaboravljeni obredi poput Vasilijskovog ćutanja ili pletenja devojačkih venaca od trave tražiteljke nisu samo bleda slika prošlosti, već snažan podsjetnik na to da su čast, data reč na drvenom krstu i čista ljubav vrednija od svakog zemaljskog blaga i lažnih obećanja koja brzo prolaze. Sada je pravi trenutak da čujemo i vas i da pokrenemo jednu važnu diskusiju u komentarima ispod ovog videa. Napišite nam da li ste u svom kraju čuli za običaj da se na ovaj dan strogo izbegava rad oštrim alatima na drvetu i kako vi u vašim porodicama obeležavate ovaj veliki praznik. Ako vam se dopala ova detaljna istorijska i duhovna potraga kroz skrivene detalje našeg nasleđa, obavezno kliknite like, podelite ovaj video sa svojim prijateljima i porodicom na društvenim mrežama, kako bi i oni saznali za ove zaboravljene običaje. I naravno pretplatite se na naš kanal ako još niste to uradili, jer vaš klik pruža nam ogromnu podršku da nastavimo sa stvaranjem ovakvog sadržaja. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja i čuvajte tradiciju, praštajte jedni drugima i vidimo se već u nekom sljedećem video prilogu gde će nas voditi priča u potpuno nove, još neotkrivene tajne naše bogate istorije.